Guys, grabe jud na traffic nga rin guys. Wala parking. Napadagang waiting diri sa gawas oh. Puno parking oh. Tagam tungod ni Jollibee. Hi Jollibee. Grabe gidagsa jud si Jollibee guys. Oh, nagkuha na gud diri og traffic enforcer. See? Grabe. Oh my gosh, nasa gawas. Nakapila sa gawas. Drive-thru na lang ta. Drive-thru, pwede drive-thru. 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 Drive-thru Pero na na. waiting sir to, taas ka. Guys, sorry guys. Dili jud makaya sa power. Daghan ka jud pila dito sa Jollibee. So, ilan ta makisabay. Kay grabe na jud sa gawas. Deo, namingaw. So karon mangita na lang ta ning barbecue. Kasawan man eh. Murag na baguhan jud diri ang hilongos sa Jollibee. Nagmusgot ang usa guys, kay excited. Excited mo kag spaghetti o chicken. Sorry, better luck next time na. So thank you so much for watching. Sa kuan guys, happy sa tamo kuan. Huli. Excited man ka guys. Guys, tapay senior citizen sa taas. Aning kamot gapon og huwat-huwat. Gigutom na gud ni. Og nagunon sa bay, hayay nagpaminaw ron. Fried chicken, nagalina na nakakaon. Mao, kita na mismo nagpritog chicken. Majo Jollibee kay kanunay pa naka-smile bisag gigutom. Hello evening sir. Evening na jud guys kay 9:51 in the evening. Nagsugod mi dito og pila guys is 6:30 dito sa Pikas pa jud Karsada. Jolly, happy, jolly gutom guys. Oh, shifting na pud na. Katong lagi marag presko-presko pa. Bagon ni si Karong Nikon. Uy, daw si Nakay ham? Nakay hana? cheeseburger oh na. Daw si Halo taga Santa Cruz. Ay guys, grabe. Di pa tungod ni Bibi.